नमस्कार, मैं त्रिशा पांडे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां वर्ष 2025-2026 के लिए बंगाल रोड रेस एसोसिएशन यानी बीआरआरए की 81वीं वार्षिक आम बैठक 23 अगस्त 2026 रविवार को सुबह 10:30 बजे एसओपीसी क्लब राजा सुबोध मल्लिक स्क्वायर, कोलकाता 13 के सम्मेलन कक्ष में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। 1945 में स्थापित और पश्चिम बंगाल एथलेटिक्स एसोसिएशन से संबद्ध बंगाल रोड रेस एसोसिएशन क्रॉस कंट्री रेस, मैराथन, रोड रेस और वॉकिंग के लिए राज्य क्षेत्रीय निकाय के रूप में कार्य करता है। बैठक में एसोसिएशन के पदाधिकारियों, वरिष्ठ सदस्यों और अन्य विशिष्ट सदस्यों ने भाग लिया। श्री अजय नंद आईपीएस अध्यक्ष हैं, जबकि श्री सौरेन दास कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। उपाध्यक्षों में श्री विश्वरूप डे, श्री उदय रंजन पाल, डॉक्टर कल्याण चौधरी, श्री मंतोष घोष, जनाब असगर अली, अशोक मैती और श्रीमती टिंकू मंडल शामिल हैं। श्री सीब्रत दास सहविजेता हैं, जबकि सलाहकार समिति में श्रीमती सोमा बिस्वास, ओलंपियन, अर्जुन बिस्वास और श्री शांतनु कुमार शामिल हैं। श्री हीरालाल मंडल मानद महासचिव, श्री सुभाष सरकार और श्री सुजीत मुखर्जी संयुक्त सचिव और श्री असीम कुमार मंडल कोषाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। एडी बर्मन और अन्य वरिष्ठ सदस्यों सहित आजीवन सदस्य भी उपस्थित थे, जिन्होंने वर्षों से एसोसिएशन में बहुमूल्य योगदान दिया है। बैठक में पश्चिम बंगाल में एथलेटिक्स, रोड रेसिंग और वॉकिंग को बढ़ावा देने के लिए एसोसिएशन के निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला गया, साथ ही इस पर चर्चा भी की गई। ये संगठन पश्चिम बंगाल भर में एथलेटिक्स, रोड रेसिंग और वॉकिंग को बढ़ावा देने के लिए अपने निरंतर प्रयासों के साथ साथ अपनी भविष्य की गतिविधियों और कार्यक्रमों पर भी चर्चा कर रहा है। कुल मिलाकर वार्षिक बैठक में राज्य में खेलों के विकास और प्रोत्साहन के प्रति संघ की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाया। देखें वीरू सिंह की रिपोर्ट। संगठन कয়েকজন মিলেই চালায়, যে কোনো অ্যাথলেটিক বলুন, ক্লাব বলুন, কোনো গেম কয়েকজন মিলেই চালায়। ক্লাব মেম্বার যতজনই থাক, কেউ এগিয়ে আসে না। তার একটাই রিজন হচ্ছে পয়সা। লোক ভাবে আমার মনে হয় কিছু বেরিয়ে যাবে, আর অনেকের ফেসবুক দেখে কেউ 1 পয়সা চালাও দেয় না, এরকমও বিষয় আছে। কেন তারা সমাজে প্রকৃতভাবে মেশে না আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, কারণ আজকের ডেটে এই টিঙ্কুটিকে আমি দেখেছি যে কোনো জায়গায় ওনার বয়সে যেভাবে উনি ছোটেন, হীরালালদা যেভাবে করেন, সৌরিন্দা যেভাবে আছেন, এনার সাথে উনি আমাদের চেম্বার অফ কমার্সেও আছেন, ওনার সাথে কখন আলাপ হয়েছিল। ভালো অ্যাথলেটিক এখানে অনেকেই যারা আছেন, প্রত্যেককে আমার অন্তঃস্থল থেকে নমস্কার এবং আজকের এতে যারা আগত হয়েছেন আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। কিছু বলার এই কারণ, এক তো আমরা সময় মানি না, অনেক বক্তব্য হয়ে যায়, শেষে ঢুকি, বলতে খারাপ নেই, আমার কি গিফট আছে, আমার কি লাঞ্চ আছে, এই বিষয়টা বেশিরভাগ লোক মনে কিছু করবেন না, যেটা বাস্তব সেটা আমি তুলে ধরছি। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে কোনো একটা চাঁদা এই কালেকশন অ্যামাউন্ট 2 বছর আছে, কারো 3 বছর আছে, এরকম বাকি যখন কোনো চাপ হচ্ছে তখন দিচ্ছে। তবে এইটুকু বলবো, আজকের ডেটে বাঙালি ছেলেমেয়েরা এই অ্যাথলেটিক যুগ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। দেখুন সব ক্লাবে বাইরের থেকে হায়ার করে ক্লাব চালাচ্ছে। তাহলে আমি কি করলাম, আমার বাংলায় আমি কি করে তৈরি করলাম, এতদিন খেটেছি, কোথায় প্লেয়ার কোথায়। আর রুরাল সাইডে আমি বলছি, আজকে আমার জঙ্গলমহল আদিবাসী মেয়েরা অনেক অ্যাথলেটিক উঠছে, অনেক ছেলেরা অ্যাথলেটিক উঠছে। কেন? তারা পরিশ্রম করে। বেশিরভাগ লোক মোবাইলে আসক্ত হয়ে গেছে, সারাদিন মোবাইল ঘাটছে, খেলার মাঠে যাচ্ছে না। আমি চাইব রোড রেস এমন একটা জিনিস, ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ, তাকে জিম যেতে হয় না। যদি এটা কন্টিনিউ করা যায় স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উপকার, কিন্তু আমরা করি না।